अरे अरे ये कैसे यहाँ ने इधर शुद्ध न ओ है दादा गुड गुड तो ले गलो उल्ले देबो ओ गुड से गुड और वो की गुड दिस बाबूटा दिस परे जानि के ठंगे ठंगे ओ ई बजोर से की ई हाई स्टडी मोडल को इदिने ओरी ह इन बेसी के सगा नि हम ऐसे गला नि हम लाइटिंग रा रा बाबू जी गुडा चल सो गई पैसा का चल ओ हनी सर रिसेंट बक देख बात जे आंगा लागो एकजने ह मुसे मुसितो क्लासरी झुलिएस मांगने क्लास होना ओ बड़े उठे दे वो जेलर गा ई एकटा बेहाई लइया हाय रा गरे हार उड़ा तरन दे उड़ा थेला हम आतंगलो ओ सिनी तो थेला हां हनुसी ओइ गिला सब टान्ना बांधलो ना बे ना आंगाया ओइडा बांधलो लगी बा ये बेसी रहितो ना অল্প খেয়ে দেবো স্টার্টিং আঙ্গান ই আছে নাকি দেখছে ওই দৌড় মারা খুলে আছে কোনটা না ওই এটা এই নলকাই যাস কি হ্যাঁ ছোট না নাম সে বিরাট ওজন আছে ওই র এনে সে দে এনো না এটা নাম না কোন নাম এটা খুব না ও ইলে এটা ঠে তার কথা দেখিও একটা ঠেলা না নগো না বড় স্টার্টিং ও হাতা বানাইছে না ওহা তো ঠে চাল মানে কি একটা নোট লাগা চললো না আর ঠলতা বাদা নোট লাগাইবো মুই লাগবে না নোট লাগালে যাইতো না দেইরো ওই এক সিটার বাদ দে নাকি মই বলবো ওই ওখানে দিয়ে দিলে তো মান খাওয়াই লাগবে তে এটা বলবো স্যার ও আমদি দাঁত ঠিকই আছে release bearing ya khara khara tha hai चलो मत बोल तू इधर ना इधर फैसद दा इधर हम दिदा टी लगते है बोलता बोल तू हां टी आना लो तो बारो कर दीदी खुले ले तो अंदर में ये बिराट जाम ये है क्लास नंबर को कालो दिला क्लास है हां जैसे रिलीज बोली ठीक है 60 টাকা